आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। हंजुणे बंद दरम्यान आयोजित केलेल्या सभेत आमदार लोबो आणि तुकाराम परब यांच्यात वाद झाला। तुकाराम परब हंजुणे बंद ऐवजी पोगो बिलावर वाद घालून नागरिकांची दिशाभूल करत होते असं लोबो यावेळी म्हणाले। इलेक्शन लागी पावले हा आता मेंबर ऑफ पार्लमेंट इलेक्शन हा सो आरजी पार्टी थिंगा येयल्ली नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम म्हणजे जो मनोज परब जो तो आपले कितें तरी पोगो बिल म्हणून स्टार्ट केले तेणे आर्ग्युमेंट। सो आय डीड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम ऑन पोगो बिल, सो आय हॅड टू कीप क्वाइट। माय focus was only on CRZ issue of Anjuna Vagator Shapara, where locals are being told to shut their businesses. लोकलांचो धंदो बंद करचो म्हणून हायकोर्टाचो आदेश आणि त्या खातीर आमी थिंगा गेल्ले ते मिटिंग लोकांक एक्सप्लेन करपाक की कितें करपाक जाय पळय तें, आनी आमी एक्सप्लेन केल्लें आहा। तितून मनोज परब जो आरजीचो प्रेसिडेंट आहा, जो तेंचो कॅन्डिडेट आहा, प्रपोज कॅन्डिडेट ऑर वॉट एवर दे हॅव डिक्लेअर्ड हिम, तो आपूण पोगो बिल घेवन येयलो थिंगा। सो पोगो बिलाचेर आमचें डिस्कशन कांय ना। गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया आनी जो तो लोकलांक फटयता आनी फटोवपाचो प्रयत्न करता ते टोटली इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल हें हांव ताका थिंगा सांगपाचो, पूण ते लोकां फुडल्यान म्हाका सांगपाचें नासलें। आय जस्ट स्माइल्ड and walked aside. So that bill what he is trying to bill is unconstitutional. आमचे मुख्यमंत्र्यान, चीफ मिनिस्टरान जे शेतां म्हणजे पॅडी फिल्ड्स कॅनॉट बी सोल्ड टू अ नॉन गोवन म्हणून बिल हाडलेलें आहा। तेका कितें म्हणटा तो? दॅट इज नॉट वॉट ही इज ट्रायंग टू प्रपोज। लँड फॉर गोवन्स म्हणटा, बायलांक कोणें इकलें? आमी काल डायरेक्ट ताका क्वेश्चन विचारलें, बायलांक कोणें इकलें? जी आमची गोंयान भाटां, जी आयज भायले लोक येवन हॉटेलां बांदली, बिल्डिंगां बांदली, फ्लॅटां बांदली, रिसॉर्ट्स बांदले, गेस्ट हाऊसीस बांदले, कोणें आपले बंगले बांदले, हे कोणें इकले? आसागांव इतली बंगले येयले आनी सगळे बंगल्यांनी 99% भायले लोकांनी इकते घेतले, ते कोणें घेतले आनी इकली कोणें? सो वी कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट ऑफ द डे. If you want to build your own house tomorrow in Mumbai, in Karnataka, wherever he says, you can go and build. Means a Goan can go, if he has money, can go and buy land there and build. गोंय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, सगळे लोकांक। तो सांगता पळय तें न्हू, ही इज ट्रायंग टू मिसगायड. दिस इज आय हॅव सेड इट अर्लियर ऑल्सो एंड आय एम सेयिंग इट टुडे. तो मिसगायड करता लोकांक की आमी पोगो बिल हाडीत जाल्यार अशें जातलें म्हणून। तेचे तो दिस इज गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर कंट्री. It's a part of India, it's a part of Bharat. And when I'm saying it's a part of Bharat and India, means we are within the constitution of our country. That is constitution of India. Teka sang the constitution was पयली. And the constitution वाजीत तो जाल्यार तेका कळटलें की तेणें जे बिल हाडूंक सोदता तें इलिगल म्हणून। तशी खूब बिलां खुबशे स्टेटींनी आहा टू प्रोटेक्ट द लँड. आय फुल्ली एग्री विथ partly what he is trying to say. Which chief minister has brought that you cannot sell paddy field to any outsider. तुका minimum 25 years domicile जाय, म्हणजे 25 वर्सां तू गोंयचो आसपाक जाय. गोंयची रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय तुका 25 वर्सांची. ते आमी बिल हाडलेलें आहा एसेंब्लीन, तेजेर एमेंडमेंटूय हाडला. सो तो जे कितें सांगूंक सोदता आनी लोकांक फटोवंक सोदता हे लोकांनी खुंयसरूच आयकपाचें न्हू, हे कानान आयकून हे कानान सोडपाचें. परवरीतील शिवजयंती कार्यक्रमाला हळडूनचे आमदार कार्लोस फरेरा यांनी सहभाग घेतला। प्राथमिक शिक्षण मराठीत झाल्यानं महाराजांवरील इतिहास आपण वाचला असून छत्रपती शिवाजी महाराज आपले हिरो असल्याचं ते पुढे म्हणाले। सर, आज तुम्ही हांगा परवरी येयले बीच स्टॅच्यू छत्रपती शिवाजी सीएम प्रमोद सावंतान लॉन्च केलो। म्हाका इन्विटेशन दिल्लो, अंकुश आशिल्लो येवपाक, कित्याक हांव भुरगेपणासून ल्हान आसतना स्कुलान म्हाका शिवाजी महाराज एक हिरो म्हूण आशिल्लो आनी म्हाका तेन्ना बरें लागतालें ते ब्रिटीश फोर्सीस डिफीट केले म्हूण आनी एका मार दिलो, तांकां काबार केलो, कित्याक आमचे देश म्हूण साल्वार करपाक आमचे ते हिरोईक हें आशिल्लें। हांव मराठी पासून शिकला इस्कुलान आनी ते मराठी बुकां आमच्या शिवाजी महाराजाची आशिल्ले। सो एज अ चायल्ड आय हॅड अ वेरी हिरो वर्शीप फॉर हिम. And I'm glad that I could come today and participate as otherwise also
but I think this was a great event which was celebrated. I really enjoyed the function. I enjoyed the exhibition here, and even the first program. I am recording for Singala because it is really wonderful, beautiful, and so much goes in the work which is done. And I think such kind of heroes we need to remember and pass the line down. I want to make one thing clear. Chhatrapati Shivaji Maharaj, he lived his life as a role model for us, and I think he is a role model for the youth of today to emulate his example for good living and for the good of our country.